Hainohai Shutkiriki, Malcolm Motomabai, Baiko Tutai, and Bakshakatoni Beleke, Shak de Razak, Padimuk, Sharangsalo, Vishalgor Tanabai Kovzak, Gokulnogor, Rastamata, Agortula, Shabrum, Nestel Highway. Shaimanka, Srangsalo, Rastarmata Amsini, Agortala Shabrum, Nestel Highway Tiki, DR0180 6812 Lamboni Bagbeki, Agulini, Sudangsu Demna, Nok Bakak Takitomuni, Azaro no Kungsha, Malkong Doi Pai, Sudangsu Demnani, Baiko, Tutai Dipika, de Karitanka, Yagolo Tutai Zamabai, Bakshakani Klaitaka, Sudangsu Demna, Yagolo Amsini, Lukuro Patimongui, Bishalgor, Horbotani Bizer Koktor Horke, Kokto Markino, Dofrakopra, Hotbotani Bizer of Pai, Patimongtani Kosawi, Shak Dukumanai, Sudangsu does not Langitanga, Bishalgor, Bakakste Shakamnago, Shaimanka, Sudangsu Demnani, Shak Belita Yangmavai, Shak Hamdoni, Barzawatong Shak Nairo Kaham Shaknani Bagai, Sudangsu Demnano, Hapania Medical College, Rividorka, Yang Baka Kokto Mankano, Tangashuika, Bishalgor, 39 Montano, the police Bahino, Sudangsu Demnani, Bike no, Kosawi Tanawa Tubuleka. The bike. Bike the accident is a biker bike Maruti, kita Swift Desire. Bari dia, local Gesaka guidance number to Raxe, number to Milo, TR01F 00667. ঘটনা কোন জায়গা হয়েছে? রাস্তামাতা। রাস্তামাতা। ওখানে যে মানে আহত হয়েছে অবস্থা কিরকম? অবস্থা বেশি সিরিয়াস হয়। পিছনে লাগছে মাথার পেছনে লাগছে। ওখানে কোন জায়গা লয়ে গেছে? ওখানে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিস লয়ে গেছে। বিশালগড় লয়ে গেছে। মানে পরিচয় পাইছেন আপনারা? পরিচয় কোনো নাই।